गांव चक नंबर 27 में सूरज की पहली किरण जैसे ही पीपल के दरख्त की शाहों से छीनकर नीचे जमीन पर गिरी, गांव की खामोशी में एक मानूस सी हलचल शुरू हो गई। मुर्गे की बांग, हांडियों की खड़खड़ाहट और दूर कहीं बैलगाड़ी की चिरचिराहट, जैसे सब कुछ एक मौसीकी की धुन में घुल गया हो। ये वही गांव था जहां वक्त आहिस्ता चलता था, जहां रातें तारों से बातें करती थीं और जहां दिन सूरज के साथ साथ मजदूरी करता था। मुजफ्फर 17 साला एक सादा सा लड़का दिन के पहले पहर ही अपने वालिद के साथ खेत की तरफ निकल चुका था। उसके चेहरे पर गंदम के सुनहरे होशों जैसी मासूमियत थी और आंखों में शहर जाने का ख्वाब, वो ख्वाब जो हर गांव के लड़के की आंख में कभी ना कभी पलता जरूर है। अब्बा, मुजफ्फर ने हल्की आवाज में कहा, क्या शहर में भी पीपल का दरख्त होता है? हाजी करीम, जो अपनी उम्र के 55 साल धूप छांव में काट चुके थे, हंस कर बोले, शहर में पीपल नहीं होते पुत्र, वहां साए नहीं होते, बस ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। मुजफ्फर खामोश हो गया, जैसे कोई सवाल दिल में आधा सा ही रह गया हो। गांव की दुनिया अलग थी, यहाँ राज भी खुले होते थे और चेहरे भी। हर जुमेरात को बाबा चिराग की दरगाह पर चिराग जलते, औरतें मांगे मांगती, बच्चे चादर के किनारे लपेट सो जाते। मुजफ्फर की माँ जीनत बीबी एक नरम मिजाज और मजबूत औरत थी। उनकी आंखों में वो कहानियां कैद थी जो सिर्फ माँ के दिल ही जान सकते हैं। उनका शौहर सख्त गिर था, मगर बेटे की आंखों में वही ख्वाब देखकर अक्सर चुप रहती थी। एक दिन मुजफ्फर को गांव के स्कूल के उस्ताद मास्टर फयाज ने बुलाया। मुजफ्फर, तू आगे पढ़ सकता है, तुझे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, मगर तेरे अब्बा। ये जुमला अधूरा रह गया। सब जानते थे कि हाजी करीम को शहर पसंद ना था। वो कहते, शहर इंसान को खा जाता है, मगर मुजफ्फर का दिल धीरे धीरे बेचैन होने लगा। वो हर शाम पीपल के नीचे बैठता और आसमान को तका करता कि शायद वहां कोई सितारा हो जो उसे बुलाता हो। एक दिन अचानक गांव में शोर उठा, मास्टर फयाज का बेटा शहर से लौटा है और वो डॉक्टर बन गया है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, जैसे कोई मेला लग गया हो। मुजफ्फर भी पीछे पीछे पहुंचा। वो नौजवान लड़का जो सफेद कोट में था, सबको मुफ्त दवा दे रहा था और बुजुर्गों को दुआएं दे रहा था। जीनत बीबी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरा मुजफ्फर भी एक दिन ऐसा बने। मगर शहर का ख्वाब गांव की जमीन से जुड़ा रहकर कैसे पूरा होगा? क्या मुजफ्फर का ख्वाब कुर्बानी मांगेगा? क्या हाजी करीम कभी मानेंगे? या फिर गांव का पीपल एक और ख्वाब को अपने साए में दफन होते देखेगा? गांव के सुकून में वो रात अजीब सी हलचल लेकर आई थी। जीनत बीबी का दिल धड़क रहा था, जैसे कोई फैसला होने वाला हो। मुजफ्फर चुपचाप पीपल के दरख्त तले बैठा था और दूर आसमान पर तारे जैसे उसके सवालों का जवाब देने से कासर थे। अम्मा, मुजफ्फर ने देर रात आकर आहिस्ता से कहा, मुझे शहर जाना है, मेरा दिल यही बंद हो जाएगा वरना। जीनत बीबी ने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरा और चुप हो गई। वो जानती थी कि ये वो लम्हा है जब माम को ममता के धागे का एक सिरा छोड़ना पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुआ कर रही थी कि हाजी करीम मान जाए।
اگلی صبح فضا بوجھل تھی۔ ناشتے کی چپ چاپ میز پر ظفر نے وہی جملہ دہرایا، ابا مجھے شہر جانا ہے، آگے پڑھنا ہے۔ حاجی کریم نے نوالا ہاتھ میں روکا اور نظر اٹھائی۔ شہر؟ وہی شہر جہاں تمہارا ماموں گیا تھا اور لوٹا ہی نہیں؟ وہی شہر جس نے چراغوں کو بجھا دیا؟ مظفر نے ہمت جٹائی، ابا ہر شہر برا نہیں ہوتا اور ہر خواب گناہ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ چھوٹا تھا مگر جیسے برسوں کی خاموشی کو توڑ گیا۔ گھر میں کئی دن تلخی رہی۔ حاجی کریم بولتے نہیں تھے، زینت بی بی خاموشی سے آنسو چھپاتی تھی، اور مظفر وہ دن بھر کھیت میں پسینہ بہاتا اور راتوں کو کتابوں سے چپ کے خواب دیکھتا۔ ایک دن ماسٹر فیاض خود حاجی کریم کے گھر آئے۔ کریم بھائی، اگر مظفر کو جانے دیا جائے تو یہ پورے گاؤں کا فخر بن سکتا ہے۔ ہم سب نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں روشنی ہے۔ حاجی کریم نے آہ بھری جیسے اندر کہیں کچھ ٹوٹا ہو۔ میرا بیٹا میری زمین چھوڑ کر چلا جائے، میرے ساتھ بیل ہانکنے والا میرا وارث۔ ماسٹر فیاض چپ ہو گئے۔ اسی شام حاجی کریم چپکے سے پیپل کے درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ اندھیری شام، تنہا درخت اور پرانے وقتوں کی یادیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں انہوں نے زینت بی بی سے پہلی بار بات کی تھی، جہاں وہ اپنے باپ کے ساتھ بیل گاڑی لے کر جاتے تھے، اور وہیں آج ان کا بیٹا ان سے دور ہونے کی ضد کر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ واپس گھر آئے۔ چہرہ تھکا تھکا تھا مگر آنکھوں میں عجیب سی نرمی تھی۔ انہوں نے مظفر کو بلایا اور جیب سے ایک پرانا کپڑا نکالا۔ اس میں بندھے کچھ نوٹ اور ایک کاغذ تھا۔ یہ تیرے دادا کی نشانی ہے، انہوں نے میرے لیے رکھا تھا، آج میں تیرے حوالے کرتا ہوں، جا پڑھ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر شہر بدل دے تجھے تو مت لوٹنا، لیکن اگر گاؤں کا بیٹا بن کے رہے تو یہ زمین، یہ پیپل ہمیشہ تیرا سایہ بنے گا۔ مظفر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس رات مظفر نے پہلا قدم شہر کی طرف بڑھایا، لیکن دل میں گاؤں بسا کر۔ پیچھے پیپل کا درخت خاموش کھڑا رہا، جیسے دعا دے رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے، اگلے پارٹ کا انتظار کیجیے۔